Alhamdulillahirrabbilalamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6. Hari ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan daras ke-29, daras tasi awal 20 tentang al-fi'lul mudha'af. Al-fi'lul mudha'afu. Kamu Zain, kita merujuk dulu pengertiannya ya. Naam, Ustaz. Beliau Al-fi'lul mudha'afu. Fi'il mudha'af. huwa Huwa ma kana ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Dia adalah apa-apa yang ain fi'il dan lam fi'ilnya dari huruf yang sama. nahwu, contohnya Contohnya hajjah asluhu hajaja. saja asalnya adalah Hajjah asalnya adalah hajaja. ini juga marra asluhu. Marra asluhu maroro. Sekarang kita bahas kaidah bab-babnya. Al-qawaidu dari kitab Mustawa Salif. Beliau Al-qawaidu. Hamzah itu ya Ustaz. Hamzah betul. Hamzah ta'ti al-af'alul mudha'afatu as-sulasiyatu minal abwabis taliyati. Datang fi'il mudha'af itu Datang fi'il mudha'af itu dari yang bab 3 huruf. fi'il mudha'af yang 3 huruf dari uh, Bab macam berikut. bab berikut ini. Wahid Al-awwal al-awwal minal babi al-awwalu dari bab yang pertama nasoro yansuru. Mislun misalun mislu mislun contoh syakka yashukku. sabba Sabba yasubbu. Adda ya'uddu. Qassa yaqussu. Marra yamurru. Syadda yashuddu. fa'ala Fa'ala yaf'ulu. tsani Asani minal babi sani doroba yadribu. Mislun soha mislu tanpa itu mislu mislu soha yasihu. Qalla yakilu. Raqqa yariku. Dari kedua bab yaitu yang kedua yaitu doroba yadribu. Contohnya fa'ala fa'ala yaf'ilu. contohnya sahha Contohnya soha yasihu. Qalla yakilu. Raqqa yariku. farra juga farra Apa Ustaz? Farro? Farro ya. farra Farro ya firru. salis Salis minal babir rabi alima ya'lamu. Mislu dholla ya dhollu. Dari bab yang keempat alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu. Contohnya dholla ya dhollu. tapi dhalla asalnya Dholla asalnya bab 4 itu ya Ustaz. bab Eh, 4 do i, dolillah. nah
Zalila. Iya, Oh, zelalu. nah, dolila. Ini juga nih. Adda. Ado, adido. Hmm. Adidah. Bab keempat juga. Mudornya apa? Adda. Ado, ya adu. Ya, addu. Ini juga. Malla. Malah ya malu. Ya, malu. Kata ya. Oh, nah, Ustaz. Apa Barola. diartikan? Malah ya. Al-Qawaid. Al-qawaidu hamzah taktil af'alul mudha'afatus sulasiyatu minal abwabit taliyati. Awal apa? Wahid. Minal Nah, babil awwalu nasoro min- yansuru. minal babi. Minal babi al awwalu. Nah, Oh, minal al-babi. babil al awwali nasoro yansuru. Mislu syakka yashukku. Sobba yasubbu. Adda ya'uddu. Qassa yaqussu. Marra yamurru. Syadda yashuddu. Sani. Sani minal babis sani doroba yadribu. Mislu soha yasihu. Qalla yakillu. Rokko yariku. Hmm. Salis. Tulis minal babir rabi alima ya'lamu. Mislu dholla yadhollu. Seperti lagi. Tadi adda. Addo ya'addu. Malla. Apa Ustaz? Malla. Dolla? Allah? Mal. Malla. Oh, nalla ya nallu. Ma. Pakai mim. Dong. Malla ya mallu. Nah, syukran. Zain. Apa Ustaz? Waktu Hasan langsung. Al-Qawaid. Nah, Ustaz. Al-qawaidu ta'til af'alul mudha'afa mudha'afatu as-sulasiyatu minal abwabil taliyati. Al-awwal minal babil awwali nasara yansuru mislu syakka yashukku sabba yasubbu adda ya'uddu qassa yaqussu marra yamurru syadda yashuddu. Suaranya. Asani minal babis tsani daraba yadribu mislu sahha yasihhu qalla yaqillu raqqa yariqqu. Atalis minal babir rabi' alima ya'lamu mislu dhalla yadhallu. Syukran. Hasan. Ya malla ya mallu. Mu'aizah. Al-Qawaidu. Al-qawaidu ta'til af'alul mudha'afatu sulasiyatu minal abwabit taliyati. Wahid minal babil awwali nasara yanshuru mislu syakka yashukku sabba yasubbu adda ya'uddu qassa yaqussu marra yamurru syadda yasuddu. Minal babit tani daraba yadribu mislu sahha yasuhhu qalla yaqillu. Sah. Hal lagi. Sahha Saha yasihu qalla Hmm. yakillu raqqa yariku minal babir Terus. rabi alima ya'lamu mislu zalla ya zallu Malla. malla ya mallu Hmm. ya Itu ya. memang amsa. Mu'aizah. Ya semua. Sekarang kita tasrifkan latihan lagi. Mu Zain.
Bab pertama kita tasrif lagi latihan ya, biar mungkin. Nah, Ustaz. Al-fi'lul mudha'af radda. Al-fi'lul mudha'afu Hmm. radda. Bab pertama ya. Ya. Nah, Al-babul awal. minal babil Dari ma awal. dulu. Huwa radda, huma Sebentar. radda, huma Radda. radda, Hum. hum raddu, hi raddu, hiya raddat, huma raddata, hunna rodadana, anta rodatta, antuma rodattuma, antum rodattum, anti rodatti, antuma rodattuma, antunna rodattunna, ana rodattu, nahnu rodadna. Dari Mudhari huwa. huwa yaruddu, huma yaruddani, hum yarudduna, hiya taruddu, huma taruddani, hunna yardudna, anta taruddu, antuma taruddani, antum tarudduna, anti taruddina, antuma taruddani, antunna tardudna, ana aruddu, nahnu naruddu. Ya. Amar anta rudda, antuma rudda, antum ruddu, anti ruddi, antuma rudda, antunna urdudna. Nah, yang ketiga. Tuh hasana selain radda bab pertama Di syadda. huwa syadda. Huwa syadda, huma syadda, hum syaddu. Hiya syaddat, hiya syaddat, huma syaddata, hunna syaddadna. Anta syaddatta, antuma syaddattuma, antum syaddattum, anti syaddatti, antuma syaddattuma, antunna syaddattunna, ana syaddattu, nahnu syaddadna. Mudhari'nya huwa yashuddu. Huwa yashuddu, huma yashuddani, hum yashudduna. Hiya tashuddu, huma tashuddani, hunna yashdudna. Anta tashuddu, antuma tashuddani, antum tashudduna. Anti tashuddina, antuma tashuddani, antunna tashdudna. Ana ashuddu, nahnu nashuddu. Amarnya berarti dia anta syudda, antuma syudda, syuddu, anti syuddi, antuma syudda, antunna ushdudna. Apa Ustaz? Mu'aizah selain radda yaruddu. Basta bisa Ustaz menyebarkan. Basta. Basta yabussu huwa basta. Basta. Huma. Basta. Hum bastu. Ya. Hiya. Basat. Basat. Huma bastata. Hunna. Basatna. Anta basasta. Antuma basastuma. Antum basastum. Anti basasti. Antuma basastuma. Antuna basastunna. Ana
basastu. Nahnu basasna. Mudhari. Yabussu. 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 Huma yabussani. Hum. Hum bas yabussuna. Hiya tabussu. Tabussu. Huma tabussani. Kunna yabsusna. Anta tabussu. Antuma tabussu. Busani. Antum tabussuna. Anti tabussina. Antuma tabussani. Antuna berarti tabussusna. Ana abussu. Nahnu nabussu. Amarnya. Anta. Bussa. Antuma bussa. Antum bussu. Anti bussi. Antuma bussa. Antuna ubsusna. Bisa bagus. Mukardina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanahwan telat. Bahasan lagi murajaat, tasrif. Yang mudha'af bab pertama, selain radda apa? Zona. Yang zanna yadhunnu. Huwa zanna. Madi? Ya. Wa zona, huma zona. Belum. Hum. Zannu. Hum zonu. Iya. Zonat. Huma zonata. Hunna. Zonanna. Zonanna. Anta zonanta. Antuma zonantuma. Antum zonantum. Anti zonanti. Antuma zonantuma. Antunna zonantunna. Ana zonanna. Nahnu zonanna. Ana zonantu. Nahnu zonanna. Mudhari. Yadhunnu. Huwa yazunnu. Huma yazunnani. Hum yazunnuna. Ya. Ya tazunnu. Huma tazunnani. Hunna yarzunna. Yaznunna. Anta tarzunnu. Antuma Anta ya. Anta ini salah. Anta tazunnu. Zanna yazunnu. Zanna yazunnu. Tazunnu. Ya, anta tazunnu. Antuma tazunnuni. Antum tazunnuna. Anti tazunnina. Antuma tazunnani. Antunna tazunnunna. Ana azunnu. Nahnu nazunnu. Amar. Anta zunna. Antuma zunna. Antum zunnu. Anti zunni. Antuma zunna. Antunna uznunna. Mu'aiza bab kedua di sini kemarin farra ya firru. bab ta'ala
Fa'ala yaf'ilu Ustaz. Tasrif berarti huwa Huwa farra, humma farra, hum farru, hiya farrat, humma farrata, kunna farorna, anta farorta, antuma farortuma, antum farortum, anti farorti, antuma farortuma, antuna farortunna, ana farortu, nahnu naror, farorna, farorna, fi'il mudhari. Yafirru, humma yafirrani, hum yafirruna, hiya tafirru, huma tafirrani, hunna yafirna, kunna yafrirna yafrirna, anta tafirru, antuma tafirrani, antum tafirruna, anti tafirrina, antuma tafirrani, antunna tafrirna, ana afirru, nahnu nafirru. Amar Firro. Amar anta firro, antuma firro, antum firru, anti firri, antuma firro, antuna ifrirna. Maizah Ustaz. atau hasanah selain farra yafirru Sahha yasihhu. puasa Huwa sahha, huma sahha, hum sahhu, hiya sahhat, huma sahhata, hunna sahahna gitu Ustaz. Sahahna. Nah, anta sahahta, antuma sahahtuma, antum sahahtum, anti sahahti, antuma sahahtuma, antunna sahahtunna, ana sahahtu, nahnu sahahna. sore Yasihhu, yasihhani, yasihhuna, hiya tasihhu, huma tasihhani, hunna tunggu Ustaz. Hunna yashihna, anta tasihhu, antuma tahissani, antum tasihhani, antum tasihhuna, anti tasihhina, antuma tasihhani, antunna tasihhna, ana asihhu, nahnu nasihhu. semuanya anta Sihha, sihhu, anti sihhi, antuma sihha, antunna berarti ishihna. Apa Ustaz? Muzain selain farra yafiru bab kedua mudhaf Dabba yadibbu bisa Ustaz? dabba yadibbu. Dabba yadibbu. Kita lihat aja di kamus. Biasa di kamus lebih tepat dia. Dabba yadubbu apa yadibbu. Biasa di kamus lebih tepat. Yadibbu di bab kedua dia kan? Nah, Ustaz, bab kedua. Kedua bagusnya nih. Jadi kalau mau zain yang pasti, Nah, kembali kita dabba. Ini jadi butuh ada kan? Bab kedua dia. Dabba yadibbu. dabba yadibbu. Nah, Dan yadibbu dia. Bab kedua kan? nah, bab kedua.
Seperti farra, Farra ya, yafirru. merangkak berjalan perlahan-lahan. Merangkak. Ya, ibu. Ya, kita tasrifkan. Huwa dabba, Huwa dabba, huma dabba, hum dabbu, hiya dabbat, huma dabbata, hunna dababna, anta dababta, antuma dababtuma, antum dababtum, anti dababti, antuma dababtuma, antunna dababtunna, ana dababtu, nahnu dababna. mudhari, yadibbu, Yadibu. Huwa yadibu, huma yadibani, hum yadibuna, hiya tadibbu, huma tadibani, hunna tadbibna, yadibna, ya, tad tadeb tad ya hunna ya, yadbibna, anta anta, tadibbu, antuma tadibani, antum tadibuna, anti tadibina, antuma tadibani, antunna tadbibna, ana adibbu, nahnu nadibbu. amar, Amar anta dibba, antuma dibba, antum dibbu, anti dibbi, antuma dibba, antunna idbibna. setelah mudhari, Afan Ustaz. Kardina selain farra yafirru bisa Rana yarinnu. ranna yarinna, berdering. Ya. Huwa ranna, Huwa ronna, huma ronna, ronnu, hiya ronnat, huma ronnata, hunna. Oh, aduh, kalau dah sini nih, ntar tak. Ronanna. Nanti, ranna, ya, nanya tiga. Nanti ronanti, ronanta. Antuma, ronantuma. Anti, ronanti. Antuma, ronantuma. Antuna, ronantuna. Ana, ronantu. Nahnu, ronanna. rananna, Ronanna. huwa, Huwa yarinno. Huwa yarinno. Huma yarinnani. Hum yarinnuna. Ya tarinnu. Huma tarinnani. Hunna nunnya gabung ini yarin, ya. Hunna yarinna, ya. Hunna yarinni. Hunna yarin. yarnin, Hunna yanrirna. yarnin, yarnin, yarin, yarinna saja dia. Rirna. Salah. Ranna, yarnin, nah, Oh ya. ya dan Yarnin. Nah.
Tiga Yar- nunnya. Yarninna. Yarnin, Yarninna. anta. Anta tarinnu. Antuma tarinnani. Antum tarinnuna. Anti tarinnani. Antunna. Tarin, anti, Anti anti tarinnina. antum, Antuma tarinnani. Antunna tarninna. tar. Ana arinnu. Nahnu narinnu. Amar, Amar an- amarin. Antarin. Antarin. Ya ta rinna. rinna, Antarinna. Antuma rinna. Antum rinnu. Anti rinni. Antuma rinna. Antuna irninna. irnin. Syukran, Kardina. Mantap. Musidaki, hadira musidaki bab Hadirah wa Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa fi'li selain farah, Belum kayaknya Ustaz. Apa ya? selain farah itu khaffa itu. Khaffa. Khoffa. Hmm. Takut Ustaz. Bukan. Khaffa nam ringan. Khaffa ya khifu. Oh, khoffa ringan. Huwa Kemarin khoffa. Huwa khaffa. Huwa khoffa. Huma khoffa. Hum khofu. Ia khoffat. Huma khoffata. Hunna khoffatna. Anta khoffatta. Khaf. Khoffatta. Dua fa-nya Khoffafta. Khoffafta Ustaz. betul. Antuma khoffaftuma. Antum khoffaftum. Anti khoffafti. Antuma khoffaftuma. Antunna khoffaftunna. Ana khoffaftu. Nahnu khoffafna. Fi'il mudhari. Huwa yakhifu. Apa? Huma yakhifani. Hum yakhifuna. Hiya tahifu. Huma tahifani. Hunna takhfifna. Anta Ini pakai iya. yakhfifna. Anta takhifu. Antuma takhifani. Antum takhifuna. Anti takhifina. Antuma takhifani. Antunna takhfifna. Ana akhifu. Nahnu nakhifu. Amarnya musidaki anta. Hifah. Anta khifah. Antuma khifah. Antum khifu. Anti khifi. Antuma khifah. Antunna ikhfifna. Khaffa artinya kemarin tuh. Ringan. Ringan. Kemarin kita tampilin ayatnya. Ya Wa amman khaffat. Kan? Wa amma man khaffat mawazinuh. Khaffat mudhaf minal babi. Tani mudorenya Khaffa. Yakhifu. yang ringan timbangan kebaikannya. Ringan kan? Khafif. Sifatnya khafif
Lawan dari sakil. Sakil berat, khafif ringan. Ya. Ikrar. Apa Ustaz? Kita ke bab ketiga sekarang. Bab keempat. Bab tiga nggak ada. Mukardina. Tadi kita baca kaidahnya tuh, Om. Iya. Al-qawaidu. Ah, Nah, al-qawaidu ta'til af'alul mudha'afatu as-sulasiyatu minal abwabis taliyati. Mudha'af yang 3 huruf. Mudha'af yang 3 huruf datang dari bab yang berikut. Awal. Awal minal babil awali nasara yang suruh mislu saka yasuku soba yasubu ada yaudu koso yakusu marro yamuru sadda yasuddu. Pada bab awal seperti nasara yang suruh, contohnya saka yasuku soba yasubu ada yaudu koso yakusu marro yamuru sadda yasuddu. Asani minal babisani daraba yadribu mislu soha yasihu qalla yaqilu roko yariku. Dari bab yang kedua daraba yadribu, contohnya soha yasihu qalla yaqilu roko yariku. Asalis minal babir rabi'i alima ya'lamu mislu zalla yazallu. Dari bab yang keempat, alima ya'lamu, contohnya zalla yazallu. Asalnya zolila yadhlalu. Yang termasuk bab ketiga ini, Om. Malla. Bab keempat. Bukan bab ketiga ya? Iya. Bab keempat maksudnya. Assalamualaikum Ustadz. Salam ahlan wa marhaban. Ustadz, Afwan telat Ustadz, kesiangan. Salam, simak dulu ya. Ya Ustadz. Mukardina. Iya. Malla. Malla ya malu. Berarti bab keberapa? Bab rabi'. Bab rabi'. Asalnya malila. Yang lalu. Malla ya malu. Artinya apa? Malla ya malu. Malla. Artinya? Artinya jenuh. Jenuh. Bosan. Muak gitu kan? Sahah. Kaf lam mim. Kita lihat di kamusnya. Malala. Ya. Malila artinya kan? Malila ya. Ya. Malila ya. Tiga. Malila. Ya. Ya mulu. Ini ya. Jemu. Ya. Ya. Nampak malaya amal. Ya malu. Masternya malal. Malalan. Malalan. Jemu bosan. Master itu ya. Yang ketiga. Huwa malla. Huwa malla. Huma malla. Hum malu. Hiya malat. Huma malata. Hunna malilna. Malil atau dia. Infilnya kasrah malil. Malilna. Malilna. Anta malilta. Antuma maliltuma. Antum maliltum. Anti malilti. Antuma maliltuma. Antunna maliltunna. Ana maliltu. Nahnu malilna. Ini seperti syaribtu, syaribna. Bab keempat, Om. Nampak.
Mudhari'nya Mudhari. huwa. Huwa yamallu. Huma yamallani. Hum yamalluna. Kemudian Iya. ya tamallu. Huma tamallani. Kunna Kunna yamlalna. yashrabu. Bukan Anta yamlalna. Oh iya. Anta tamallu. Antuma tamallani. Antum tamalluna. Anti tamallina. Antuma tamallani. Antunna tamlalna. Ana amallu. Nahnu namallu. nanti amarnya Nallu. Nalah. Malah. anta Anta malla. Antuma malla. Antum malu. Anti mali. Antuma malla. Antuna imlalna. ishrabna. Sama kan? Ishrabna, ifhamna, imlalna. Ya, Nah, Ustaz, ada yang di room, ada yang apa? Yang lebih. idgham. Ada idgham, ada yang dibuang. Ya, Enggak dibuang, enggak ditampilkan. ya, dimunculkan. Dimunculkan. Ikram Mukardina. Ustaz. Umu Zaid, semisal dengan malla, addo juga bab keempat, Om. Addo, Addo. mudhari'nya apa? Ya addu. Addo Ya, ya. Dari di kamus dari ain, Ain. kemudian huruf Do. dod, Dod. artinya memegang teguh gitu, menggenggam, memegang. Aldo ya aldo. Asalnya di Adidu. fa'ilah, Adidu. fa'ilah. Aldi Adidu. fa'ilah. Astagfirullah. Adido. Aldi Nah, aldo ya aldo tuh menggigit, memegang sesuatu tapi dengan keras. addo. Addo. Ya addu. Ya aldo ya kan? Menggigit ya Ustaz? Artinya Menggigit, memegang. Aldo bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian, memegang dengan kuat-kuat. Ya. Nah. Ya, tasrif. Wa adda. Huwa addo. Huma addo. Hum addu. Hiya addot. Huma addota. Hunna addodna. Anta addota. Antuma adottuma. Antum adottum. Anti adotti. Antuma adottuma. Antunna adottunna. Ana adottu. Nahnu adotna. Huwa ya aldu. Mudhari. Huwa ya addu. Huma ya addoni. Hum ya adduna. Hiya ta'addu. Huma ta'addoni. Hunna ya'dodna. Anta ta'addu. Antuma ta'addoni. Antum ta'adduna. Anti ta'addina. Antuma ta'addoni. Antunna ta'addotna. Ana a'addu. Nahnu na'addu.
Mudhari'nya Mudhari'nya anta addo, antuma apa? addo. Amar, Amar anta addo, antuma addo, antum addu, anti addi, antuma addo, antuna idodna. Nah, lanjutkan lagi. Huruf dotnya, kemudian ada hamzah wasalnya kan? Ya, Nah, dotnya seperti nah, isyrabna, ham, ya, nggak boleh idgham. nah, Ya, idodna. ya, semisal dengan adha ini, syamma, ya syammu, Sama massa, masa ya masu, itu ya empat ya, nah, murabi. berobi atau ya. Ngozain, Afan. muhana, Iya, mungkin, Ustadz. Cari sendiri ya, selain, Ustadz. boleh, eh ini Ustadz. Masya. masya, Masya bisa nggak, Ustadz? kesin ya, Iya, Masya. kesin, dan sya, massa, Pakai sya, Ustadz. sya, artinya Masya apa? yang musyu memeras. Yang musuh bab pertama itu, kita bab keempat, Oh, oh ya. Masa ya masu ya, Ustadz ya. ya mas, Iya, bukan masu. ya mus, ya, Iya, Ustadz. ya, huwa massa langsung, Masa, masu, masat, masata, masisna, masista, masistuma, masistum, masista, masistuma, masistuna, masisti ya itu ya. Masista, masistuma, masistuna, masistu, masisna. goreng, ya mas, Yamasu, yamasani, yamasuna, tamusu, tamusani, iya tamas, hiatamasu, tamasani, tamsasna. ya, Yam, yamsas, yamsasna, Ustaz, yamsasna, tamasu, tamasani, tamusuna, tamasina, sama gitu. Hud, tamasuna. dari antum ulangi, antum, Antum tamasuna, hmm, nanti, anti tamasina, tamasani, tamassasna, sas, tamsasna, hmm, amasu, namasu, terus, namanya, massa, masa, masa, masu, masi, masa, imsasna. adena, sama kan? Sama Ustadz. Kan, sama bagus. Afan Ustadz. Kamu Aiza, coba selain malla tadi tuh, syamma, Tabba boleh Ustaz. apa? Tabba, celaka. Tabah. Celaka. Ya, Tabah ya, kita lihat kamus ya. Betul nggak? Tabah ya tabu. Kita lihat dulu. nambah kata. Nah, terus biar memastikan aja. Tabah ya tabu. Tabah ya tubuh dia. Bab pertama. Tabba itu pertama. Kamus tuh. Ya tubuh. Celaka kan maksudnya. Dia punya aplikasi bab tasrif itu ternyata ada tabba. Berarti di kamus yang valid ya Ustaz ya. Mu, mu Aiza artinya apa di aplikasi? Ini di aplikasi ininya ini Ustaz.
celaka. Tabban, masdar tabban. Tabba. Tapi yang Masdar syamma. Oh, berarti enggak ya saya. ya tubuh tuh. Tabba ya tubuh. Ya, boleh aja punya aplikasi tapi Iya, dipastikan lagi fisiknya. Nah, Ustaz. Ini aja Om, sama Nah, Ustaz. Nah. Syamma ya syammu. Nah, Ustaz. Syammu. huwa sama masih Huwa syamma huma. Syamma hum syammu. Hiya syammat huma syammanta. Hunna samimna. Anta samimta, antuma samimtuma, antum samimtum, anti samimta, samimti, Samimti. samimti, antuma samimtuma, antuna samimtuna, ana samimtu, nahnu samimna. Mudhari yasammu. Sebenarnya ya sammu, huwa ya syammu, huma ya syammani, hum ya sammuna, hiya tasammu, huma tasyammani, hunna yasmamna. Yashrabna. Mana kan? Yashrabna. Yasmamna. Anta tasyammu, antuma tasyammani, antum tasyammuna, anti tasammina, antuma tasammani, antuna tashmamna. Iya, tashmamna. Ya. Ana asyammu, nahnu nasyammu. Keywordnya kan ada. Ya, Ana tasyammuna. tasamna. Ana asyamu. Saya Asyamu. termodal. Antum tasyamun. Nahnu nasyammu. Syam. Ya kan? Nah, Ustaz. Sekarang amarnya. Ya, amalnya syamma, antuma syamma, antum syammu, anti sammi, antuma samma, antuna ishmimna. Ismamna. Ifhamna. Israbna. Il'abna. Ya, nah, ismamna. Ya. Hasana selain man la yamallu. Zolla ya zallu. Zalla ya zallu. Artinya apa? Zalla. Zolla ya zallu. Zolla itu ya. Termasuk saudaranya siapa? Zolla itu kana. Kana. Betul. Nah, Ustaz. Zolla. Dia termasuk saudarinya kana ya? Ya kan? Zolla ada tuh? Nah, Ustaz, zolla. Menjadi juga ya, Ustaz. Jadi. Oh, di waktu siang. Huwa zolla. Huma zolla. Hum zollu, hiya zollat, huma zollata, hunna zolilna berarti Ustaz. Anta zolilta, antuma zoliltuma, antum zoliltum, anti zolilti.
Antuma zoliltuma, antunna zoliltunna, ana zoliltu, nahnu zolilna. مضارع يظل هو Yazallu, huma yazallani, hum yazalluna. Hiya tazallu, tazallani, hunna tazlalna. Yazlalna. Astagfirullah. Yazlalna. Nah, Ustaz. Salah. Nah. Anta tazallu, antuma tazallani, antum tazalluna. Anti tazallina, antuma tazallani, antunna tazlalna. Ana azallu, nahnu nazallu. Ya. Amarnya zolla, zolla, zollu, zolli, zolla, izlalna. Nah, Rabbina. Iqbal, Hasanah, Apa Ustaz? Mukardina. Selain malla, Iya, lain malah. apa lagi Om? Malla, walla, walla nggak banyak sih, tidak banyak. Sama tadi udah tak. Nah, Rabbina dibahas. Laffa, laffa aja. Laffa, Lafah. Kalau wadah, Ustaz. apa? Wadah. Wadda, wau dal dal. Iya. Wadah. Wadda ya wadda. Tapi Bisa, kita Ustaz. ada huruf ilat misal kan, campur tuh. Oh, nah, Ustaz. Iya, iya. Nggak apa-apa bisa. Ada milik campur ya. Nah, nggak apa-apa ya. Wadda, ya waddu. Huwa wadda. Ya. Huwa wadda. Huma wadda. Waddu. Ya. Waddat. Huma waddata. Hunna wadidna. Anta waditta. Antuma wadittuma. Antum wadittum. Anti waditti. Antuma wadittuma. Antuna wadittunna. Ana waditnatu. Nahnu wadidna. Huwa ya waddu. Huwa yawaddu. Huma yawaddani. Hum yawadduna. Hiya tawaddu. Huma tawaddani. Hunna yad yang mana Ustaz? Wadda ya waddu. Wadda. Udah ya udah denah. Ya udah deh ya. Ya udah denah. Kemudian anta ya tawadda, anta tawadda. Tawadda, antuma tawaddani, antum tawadduna, anti tawaddina, antuma tawaddani, antunna taudadna, ana adat. Ana awaddu. Ana awaddu, nahnu nawaddu. Amarnya. Anta wadda. Antuma wadda. Antum waddu.
Anti, wadi, antuma, wadda, antuna, iu, iudadna. Gimana kita? Iudadna. Nah, Iudadna. tapi agak berat kan? Iya, berarti agak berat. Iudadna. Berarti idadna. Nah, mau sukun sebelumnya hamzah wasal bisa diganti ya. Idadna. Idadna. Berat idadna. Syukran, Makardina. Bentar. Musidqi. Bisa bab ketiga, bab keempat. Ya, Ustaz. Contoh lain. Lafa, kita lihat lafa, Lapa. Sebentar. Jadi kamusnya putus ya. Lafa ya lafu. Yalufu dia. Yalufu. Selain syamma ya syamma. Mana hara ya hara. Hara saja mungkin. Ya haru. Dan hara. Ya hara. Ya riba. Hara. Dari sini. Enggak sebanyak dia. Enggak sebanyak bab pertama kedua. Koroi. Dan korra saja. Sorry, punya korra. Korra. Korsa. Istaqarra. Yaqiru. Bisa yaqarru. Abdul saja mungkin. Masa, Dokter. Masa. Masa juga tadi udah. Oh, udah ya. Masa. Mau sedikit yang tadi aja mungkin. Adha. Adha. Huwa adha. Huma adha. Hum adha. Hiya adat. Huma adata. Hunna. Tadi apa? Huma adata. Hunna adadna. Adadna. Anta adadta. Antuma adattuma. Antum adattum. Anti adatti. Antuma adattuma. Antunna adattunna. Ana adattu. Nahnu adatna. Huwa ya'adhu. Huwa ya'addu. Huma ya'addani. Hum ya'adduna. Ia ta'addu. Huma ta'addani. Hunna ya'dadna. Anta ta'ad.
Apa Ustaz? Betul. Anta. Anta ta'addu, antuma ta'addani, antum ta'adduna. Anti ta'addina, antuma ta'addani, antunna ta'addadna. Ana a'addu, nahnu na'addu. Anta. Anta Allah, antuma Allah, antum abdu, anti abdi, antuma Allah, antuna i'ridna. Ish. Harusnya dia ya badina. Ishrabana. Ya Om. Lalna tuh. Bab keempat. I'dadina. I'dadna. Ini kan bab keempat kan? Ana Ustaz. Ishrabana gitu. Ishrabana. Syukran. Ummu Hana sudah ya? Apaan Bab Ustaz? Udah, keempat. Ustaz. Sudah ya? Mm-mm. Musidiki masih. Kita ke bukunya aja Om. Musidiki. Latihan kedua di bukunya. Hazihi. Hadhihi amsilata. Kabar. Hazihi mubtada. Oh, hadhihi amsilatu lil Nakirah. fi'li. Akhirah. Hadhihi amsilatun lil fi'li al-mudha'af. Betul. Ini contoh-contoh Ini untuk fi'il. contoh-contoh untuk fi'il mudha'af. Kemudian Hajjah asluhu hajaja. Yahujju asluhu yahjuju. nanti bab berapa ini? Babul awal. Langsung bawahnya. Dhanna yadhunnu. Dhanna yadhunnu, jarra yajurru, marra yamurru, adda ya'uddu, sabba yasubbu, radda yaruddu, sabba yasubbu, sadda yasuddu. Nah, sekarang bab keempat. Syamma. Syamma yashammu, masya yamassu. Syamma asluhu. Sama asluhu samimah. Bab keempat kan? Fa'ilah. Oh iya. Yasha. Sama asluhu samima, yasammu asluhu yasmamu, wa kadzalika massa. Syukran. Musidiki. Afwan Ustaz. Ummu Hana al-Thalith. Langsung kita. Iqra ma yali. Bacalah apa-apa di bawah ini. Berikut ini. Berikut ini. Diartiin Yali. ya, Ustaz. Yali maudinya apa? Yalah. Yali. Bukan. Yalah. Yali. Yali ya, Fi'il. Ustaz. Maksudnya fi'il maudinya apa? Yali. Ini mudhari. Yali mudhari. Mudore ya. Yalah kali, Ustaz. Yalah. Artinya berawalan wow gitu. Ya. Yalau. Yalau ya, Ustaz. Berawalan wow. Wa, walah. Wa'ila. Wa ilah. Oh, wa ilah. Wa. Wa ilah. Wali. Yali. Ya. Ya. Waliya. Oh, walia. Walia, Ustaz. Walia, yali. Waliya yali. Baru dengar, Ustaz. Ya, yali. Ada dua huruf ilah tuh. Waliya yali. Walia, yali. Walia. Ya. Mm-mm. Baca dan artikan wahid. Oh ya. Hajja akhi qabla salasati a'wamin. Wa ana hajajtu hadzal 'ama. Saudara laki-lakiku
telah menunaikan ibadah haji 3 tahun yang lalu ya Ustadz. Sebelum 3 tahun Saya sebelum. Dan saya telah berhaji tahun ini. Dan saya telah berhaji tahun ini. Asani. Asani azunnuka taliban. Aku mengira kamu seorang pelajar. Di sini zanna dia menasabkan dua maf'ul. Azunnuka taliban. Aku Maf'ul bihi yang mengira. pertama, Yang domir ka Ustadz. maf'ul bihi yang kedua, Taliban. qaliban. Azunnuka qaliban. Azun. Azunnuka maridatan, ya kan? Mm-mm. Azunnuka maridatan, saya sangka kamu sedang sakit. Jadi zanna menasabkan Dua, dua. dua maf'ul. Salif Asalis la asubba laka mazidan. Manish. a a A asubba laka mazidan. a ulangi, Laki ya Ustadz. Laka. bukan, ulangi dulu. A asub, A asubba. kenapa a asubah mudhari marfu? A asubbu. Oh ya asubbu. Kok asih? A asubbu laka mazidan minasyayi ya akhi. La wa syukran. Maukah kita tuangkan? Apakah apakah kamu mau aku tuangkan lagi teh untukmu, wahai saudaraku? Tidak dan terima kasih. Ada koma itu la, La ada juga la wa syukran. la wa syukran. Arabi Lam lam tajurrinal haqibata fit turabi ya Fatimatu. lima lima. Lima lima tajurrinal haqibata fit turabi ya Fatimatu. Kenapa kamu Kenapa kamu tajurri itu jarro ya jiru itu yara j- yajuru jarro ya min juru awal, menarik, menyeret gitu. nyeret ya Ustaz ya. Hmm. Kenapa kamu meneret tas kamu di dalam kegelapan gitu? Ke dalam kegelapan. Tadi apa Ustaz? Menarik Menarik, menyeret. Fiturab di tanah. di tanah. Kenapa kamu menyeret tas kamu di tanah, wahai Fatimah? Al-khamis Al-Khamis, a'dadtu ah hadhihi ada de ti a'adadat a'adadati hadhihi riyalati ya Su'ad. Apakah kamu sudah mempersiapkan uang? Oh, menghitung. Apakah kamu sudah menghitung uang-uang ini, wahai Su'ad? Naam, adat tuha hiyami riyalin. mi'atun udah. Mi'atun riyalin. Ya, Mi'atun enggak boleh. mi'atu ya Ustaz ya. Oh ya, mi'atu riyalin. Ya, maaf ya. Saya sudah Iya, saya sudah menghitungnya. Dia jumlahnya 100 rial. habis. Lama dakhaltal baita syamimta Ana, syamimtu ana, raihatan thayyibatan. ana. Lama Lama dakhaltul baita syamimtu raihatan thayyibatan. Ketika aku masuk ke rumah, aku mencium bau yang enak, aroma yang wangi ya Ustaz. lama lama apa ini maksudnya, Om? Ketika, tatkala, Nah, lama ini ya, ya. ya Ustaz, Termasuk bagian apa dia? bagian zorof. Zorof. Bagus. Zorfu, Ya Ustaz, zorfu. zarfu zaman, Selepasnya fiil. fiil madi. Madi, nah. Lama dakhaltu, ketika. Karena ada lama juga selepasnya mudhari tapi menjazmkan. Oh, Kan? iya Ustaz. Lama masuk mudhari, dia Menjazmkan. menjazmkan. Dia sama dengan lam. Huruf nafi kan? Huruf nafian wajaz. Jazmin. Ini. Contohnya ini, Om.
Zahab. Zahaba Zahabun. rasulu walamma ya'ud. Utusan itu sudah pergi. Utusan itu sudah pergi ketika dia Bukan ketika. Aku di sini. oh, Ini nafi. dan tidak Dan kembali gitu Ustaz ya. belum. Oh iya, Dan dia belum. Dan dia Ustaz belum. sinyalnya putus-putus Ustaz. Dan dia belum kembali. Dan dia belum kembali. Lama berarti di sini harfu Harfun nafi nafi wa jazmin. wa jazmin Lepasnya mudhari majzumun. majazumun Wa alamatu jazmihi as-sukun sama dengan lam. Sama dengan lam lam. Ini Lam yahfaz. lam yahfaz Muhammadun darsahu. Darsahu. Ya kan? Iya Ustaz. Muhammad belum menghafal. Pelajarannya. Sama dengan lam lama. Lepasnya mudhari harfu jazm kan? Iya. Nah kalau ini muhana zarf lamma lepasnya madi zarf zaman. Lamma ketika as-sabi' As-sabi' yamurrul mudiru alal fusuli kulla sabahin. Kepala sekolah melewati setiap kelas-kelas eh melewati kelas-kelas setiap pagi. melewati melintas. Diartikan muhana wahid. Wahid hajja akhi qabla salasati a'wamin wa ana hajjajtu hadzal 'ama azunnuka taliban a'asubbu laka mazidan minasyayi ya akhi la wa syukran lima tajurrina al-haqibata fit turabi ya Fatimatu a'adattu hadhi a'adat Nanti. أعددت هذه الريالات يا سعاد؟ نعم عددتها هي 100 ريال هي 100 ريال Terus لما دخلت البيت شممت رائحة طيبة يمر المدير على الفصول كل صباح muhana عفوا أستاذ bahasana Arabi. Kita langsung yang keempat. Nah, Ustaz. Asnidil af'alil Asnid apa artinya? asnid sandarkan gitu ya Ustaz. Fil amr kan? Nah, af'ala Ustaz. Asnidil af'alal atiyata ilal mutakallimi kama huwa maudu'u Muwaddahun. mawdahun fil Muwad- mithali muwad- muwad- muwaddahun fil mithali. Sandarkanlah fi'il berikut ke fi'il mutakalim gitu ya Ustaz. Orang pertama. Orang pertama sebagaimana dia mauduhun tuh Jelaskan. sebagaimana dijelaskan pada contoh berikut gitu maksudnya. Kalian berarti ana, nahnu, Hamid, Hamidun zonna ana zonantu adda, Hamidun adda ana adattu Hamidun ro ana marortu Hamidun jarra ana jarortu Hamidun hajja ana hajajtu Hamidun radda ana radattu Hamidun syaqqa, ana syaqaqtu Hamidun syamma ana syamamtu Hamidun keempat.
Oh iya. Ana syamim tuh berarti Ustaz. Hamidun sobba. Ana ini sabab tuh. Tambah pertama. Sabab itu. Hamidun massa. Ana masis tuh. Basis tuh. Babu. Abu Rabi. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Syukran. Hasanah. Ustaz. Umu Zain Al-Khamis. Khamis ta'amalil misala sogon apa Ustaz? Dari mail madinya saga yasugu. Yasugu sogo yasugu yasugu Seperti qala yaqulu. kul suk oh Qul. suk Ta'ammalil misala summa suk al am minal af'alil ati-ati. amatilah contoh. Contoh-contoh berikut kemudian Tuh bentuklah, buatlah. fi'il amr dari fi'il berikut ini. Dari mudhari ke amr Anta Tajuru asalnya tajur. tajur tajur Ini cara pembuatan amr ya. nah anta tajur menjadi Nah, jur jur bertemu dua ra yang sukun lalu dilebur jadi satu menjadi jurro jurra. sakinani La yaltaqi. sakinani Nah, dua sukun tidak bisa tidak bisa bertemu. Tidak bisa bertemu. Jadi amarnya nggak pakai hamzah wasl sih. Jurra. Tadi kita kan rudda. Ya, Om. Jurra. Ya. Tamurru. tamurru menjadi murro Taruddu. taruddu menjadi rudda Terus tahujju. ju menjadi hujjah Azun. tadunnu menjadi dunna tasuddu tasubbu menjadi subbah ta'uddu menjadi uddah Syammu. syamma tamas Syammu. menjadi massa Massan. Bab keempat ya. bab keempat Saya Muaiza as-sadis. Iqra mayali. Bacalah apa berikut ini. Wahid amar semuanya. Ustaz. Jurra hazal maktaba. Apa tuh? Apa? Tariklah meja ini. Jurra fi'lu amrin. Jurra fi'lun amri. Fi'lu gitu bacanya. Fi'lu amrin. Mabniyun. Mabni ala fath. Mabni ala sukun qadarah. Ya. Ala sukun al-muqaddarah. Mabni ala sukun muqaddarah wa fa'iluhu dhamir mustatir tadiruhu anta. Isnan. Udda hazihil kutubah. Kutubah. Hitunglah buku-buku ini. Subbal qahwata li duyufin. Tuangkanlah Tuangkanlah kopi untuk para tamu.
arba'ah. Sama hadhihi zahrata. Ciumlah bunga ini. Bisa diartikan Om. Wahid. Yurra hazal maktaba. Isnan subbal kahwata li duyufin. Salasang udda hazihil kutuba. Arba'ah sama hazihi zahrata. Terus. Waktu hasanah. As-sabi'u. Ta'ammal ma yali. Perhatikan ya. Perhatikanlah Latihan berikut. 6. Yahujju lam yahuj. Nah, di Lam sini yahujju fil mudhari' marfu dalam keadaan marfu ya. 6. Ustaz. Sekarang kita jazmkan dengan lam. Lam yahujja asalnya lam Yahuj gitu. yahjuj. Lam yahjuj gitu. Oh, lam ya Lam yahjuj. Seperti lam yaktub. Lam yasjud ya kan? Lam yahjuj asalnya gitu. Kemudian terjadi idgham dua huruf jim jadi satu jadi lam yahujja. Keterangannya la yaltaqi sakinan fil lughatil arabiyyah. Tidak dua huruf sukun tidak dapat bertemu pada bahasa Arab. Jadi Arabnya lam yahujja, lam harfu Jazmin. harfu nafyin wa jazmin. Harfu nafyin wa jazmin. Kemudian yahujja fi'lun Yahujju fi'lun mudhari'un bil majzumun bilam wa alamatu jazmi. mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi As-sukun muqaddar gitu Ustaz. muqaddara. Fa'iluhu dhamir Takdirun takdiruhu huwa. Berikutnya Tajuru la tajurra. Asalnya la tajur bertemu dua sukun kan? Asalnya la tajrur, ini salah harakat ini. La tajrur gitu. Asalnya la tajrur gitu. Membingungkan harakat. La tajrur. Jadi la tajurra. Ikhlasana. Amin. Ajib nil asl atiyati bin nafyi musta'milan ahajajta lam ahujja gitu harusnya kan. Apakah kamu sudah pernah berhaji? Apakah kamu sudah pernah berhaji? La, belum. Saya belum pernah berhaji. Nah, dengan Ummu Kardina mungkin jawab Ummu Kardina. A'adati hazihil kutubah. Ada mutaaddi. Nah, Ustaz. A'adatil hazihil kitab kutubah. Lam a'uddah. Lam a'uddah. As-salis Asta zamilaka haza ya Ali. Lam asubbah.
الرابع Al-mudiru alal fusuli. La lam amurrah. لم هو لم La lam oh, هو المدير murrah. La lam murrah. لا لم Lam murrah tak? Ya, Ya Ma. ya murrah, ya ulangi murrah tak? Ya murrah, ya murrah. لا La lam ya murrah ya. خامس Asababtal ma alladhi kana أنت أصببت أنت fil ma'a alladhi kana fil qubi. La lam subbah. لا لم أصبه La lam asubbah. Asyamimta raihatan karihatan indama. Oh, asyamamti raihatan. الشميم Asyamimti raihatan karihatan indama fatahti babal hamami. La lam asummah. dia bakal لا La lam asummah tak? باب الرابع باب الرابع لا Lam لم Robi asim شم يشم lalam sama lalam sama لم سما مضارع lalam lalam asamu لا لم أشم أشم gitu. lalam asama oh namka لم يحج ya lam asyamma asam dia majzum dengan sukunnya muqaddarah ini fathah lam asyamma. Sekarang Mukardina bertanya wahid wahid adati hazihil kutubaya banati ya bin ya binti La lam lam adat lam a'udja lam ahujja lam a'udda. Lihat kan contohnya tadi kan Ustaz. misalnya sababati salah sababata ya sababata zamilaka haza ya aliyu Lam ashabba. lam sabaya subuh La ashubba. bab pertama lam asubba arabi amaral mudiru alal usuli Lam marayam yamurra. al khamis marah al khamis babab ta talma al sababatil ma'a allazi kana fil hubi Lam asubba. asadis ayah sami ti raihatan karihatan indama patah tiba bal hammami Lam asyamma. itu syukran Kardina bahasa juga
Musidqi. At-tasi'u. Latihan ke-9. Masih udkhul Bukan. la Adkhil. adkhil la nahiyah alal fi'lil ladzi amama kulla Amama. Mudaf. amama kulli jumlatin wa akmil bihi jumlah. Akmil muta'addi. Wa akmil bihil. Wa akmil bihil jumlah. Masukkanlah la Masukkanlah nahiyah. la nahiyah pada fi'il yang di depan Setiap kalimat dan lengkapilah kalimatnya. lengkapilah jumlahnya. Lengkapi ya. Ya. Maksudnya. Fadli Wahid langsung dijawab. Ya. La tasubba li mazidan minal qahwati. Isna. La tazunna annal imtihani sayakun annal imtihana ulang. La tazunna annal imtihana sayakunu sahlan. Asalis. La tasubba akhaka muslima. Arabi. La ta'udda hadhihi riyalati. Al-khamis. La tamurra baina yadayil musalli. As-sadis. La tajurras sabburata min makaniha. La tajurra. La harfu nahyin. La harfu nahyin wa jazmin mabni ala sukun. Tajurra. Fi'il mudhari'un majzumun bila nahiyah. Alamatu jazmihi as-sukun muqaddarah. Wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu anta. Gitu musidiki. Syukran. Muhana al-ashiru. Ada Muhana ke-10. Ada Ustadz. Belum. Isnad ada ilad doma iri. Iya sayang. Asnid. Hamidun. Benyandar fi'il ada kepada domir-domir. Hamidun ada al-aula. Ke bawah ya Ustadz. Aminatu al-auladu addu. Aminatu addat. Al-banatu adadna. Anta adadata. Antum adadatum. Anti adadati. Antunna adadatunna. Ana adadatu. Nahnu adadna. Syukran. Muhana. Afan Ustadz. Mu'aiza al-hadi asyara ke-11 isnadu. Nadu ya'uddu ila domairi. Penyandaran fil mudhari' ya'uddu kepada domir-domir. Hamidun ya'uddu. Aminatu ta'uddu. Anta ta'uddu. Anti ta'uddina. Ana a'uddu. Al-auladu ya'udduna. Al-banatu ya'dudna. Antum ta'udduna. Antunna ta'udduna. Nahnu na'uddu. Syukran. Kita selesaikan Ummu Zain. Asani asyara isnadu. Asani asyara isnadu
fi'lan amroh Isnadu fi'lu mudhaf bi isim. Isnadu isnadu fi'lil amri begitu Ustaz? betul. Isnadu fi'lil amri Isnadul fi'lil amri min adda ila domairi. Sandarkanlah penyandaran. Dia penyandar bukan fi'il, penyandaran gitu. penyandaran fi'il amr Dari dari fi'il adda domirnya. dhamirnya na'am. Amr langsung. Uda ya Hamid. Udda ya hamidu. Udda auladu. Udda ya aminatu. U'adudna ya banatu. Fi'il amr ya. Naam. Uda ya Hamid. Uda fi'lu amrin. Udda fi'lul amrin mabniun ala Sukun al-muqaddari. sukun muqaddarah wa fa'iluhu Mustakirun takdiruhu anta ya kan? Naam. Masih muzain latihan 13. Ta'ammal Ta'amlis ta'ammalis istimana masal kalimataini qattu wa abadan. perhatikan penggunaan Adalah banyak dua kata qat dan qattu abadan. qattu sama sekali, abadan selamanya. Qattu mabni dhammah, abadan mabni alal Al-fath Oke, qattu digunakan untuk fi'il apa? qattu fi'il madi. Madi. Dan syaratnya ada penafian. Ma. Contohnya ma nomor 1, ma fa'altu hadza. Qattu. Saya belum pernah melakukan ini. Tidak pernah melakukan ini saja. Sama sekali. Qattu zarfu zaman. Zaman mabniun ala dham. Mabniun ala dhammi. Sekarang mudhari. Abadan. Nah, fi'il mudhari. Bentuknya mudhari tapi maknanya madhi. Lam akul ta'aman ladzizan misla hada qattu. Saya belum pernah memakan makanan yang lezat seperti sama ini sekali. Seperti lam atrukis salah. Lam atrukis sholata qattu walan atrukaha abadan. Saya belum pernah meninggalkan sama sekali dan saya akan meninggalkannya namanya. Arabi. Lam asma kalaman misla hada qattu. Saya belum pernah mendengar kalimat seperti ini sama sekali. Al-khamis, kaifa taqul? Lu innaka ra'aitani anta ra'aitani. Kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi? Taqulu bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu melihatku
aku di India Bagus. Anama ilal Hindi kotu. Saya tidak pernah pergi ke Hindia sama sekali. qattu khasun Kotu khosun bil maldi wa abadan abadan khosun bil mustaqbali. qattu khusus untuk madi. Khusus untuk fi'il madi dan abadan khusus untuk fi'il yang akan datang atau fi'il mudhari. Perhatikan wahid. Wahid ma fa'altu hada qattu. Isnan lam akul ta'aman ladzizan misla hada qattu. Salasa lam atrukil sholata qattu walan atrukaha abadan. Lam as kalaman misla hada qattu. Khamsah kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi ana ma dahabtu ilal hindi qattu. Qattu khosun bil madi wa abadan khosun bil mustaqbali. Tuan Ibu Zain, Mu'aiza Rabi' Asyara Ta'ammal Amal ma yali bayyinun isim tafdil alyanu hazal hariru layyinun wazalika alyanu min haza. Layyin artinya lembut, sifat dia layyin. Dayyiq, isim tafdilnya al-yanu ala wazan af'alu. Sutra ini lembut. Ini lembut dan itu lebih lembut dari ini. Thayyibun, baik, bagus. Ismu Thayyibun. tafdilnya Atyabu hadza ta'am hadza ta'amu thayyibun wazalika atyabu atyabu. Makanan ini lezat dan itu lebih lezat. Lebih baik, lebih thayyib. Lebih baik. Ya, lebih baik. Selesai itu daras ke-29. Berikutnya pembagian fi'il. Syukran Mu'aiza. Apa Ustaz? Mau tardina langsung yang qatu dan abadan. Wahid. Ma fa'altu hadza qattu. Dan lam akul ta'aman lazizan misla hadza qattun. Salasah lam akul hadza qattu. Hadza qattu. Lam atruku sholata qattu lam atruki sholata qattu walan rokha abadan. Walan atrukaha abadan. Bagus. Lam asmi kalaman lam asmi kan. Dan asmi bukan. Lam asma kalaman. Yes. Lam asma kalaman misla haza qattu. Bagus. Kemudian kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi ana ma zahabtu ilal hindi qattu. Qattu khosun bil madi wa abadan khosun bil mustaqbali. Bagaimana pemakaian foto? Kalau abadan ini untuk mustaqbal, untuk akan datang. Tetap diawali dengan penafian ya Ustaz? Penafian. Qattu. Ya Om? Ya. Kalau abadan untuk? Abadan ini untuk itu yang akan datang mustaqbal.
Kalau qatun untuk yang Ya nggak mesti ada nafi ya. diawali dengan api. Nggak mesti kalau abadan. Khalidina fiha Abadan. abadan. Nggak pakai nafi kan? Positif. Iya. Oh. Kalau qad mesti ada nafinya qad. Kalau abadan tidak perlu Ustaz. Nggak perlu. Bentar, Anda tampilin lagi. Kita kembali Om. Ya. Qattu Qattu khas wa abadan. Qattu hausun bil madi wa abada bil mustaqbali. yang bawahnya nggak usah. Ya. Qattu mabniun langsung aja ya. Qattu mamniun ala domi fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Qattu mabni dhammah menempati nasab sebagai Maf'ulun fihi. Zorfu. fihi. Zaman. Maksudnya zorof kan fihi zorof Zorof. zorof ya. Itu mukarrinah santi Om. Apa Ustaz? Umuhana wahidan ma fa'altu hadha. Muhana ada musidqi Ada Ustaz. Om. Ma fa'altu hadza qattu. Yani lam akul Oh, baca. Lam akul ta'aman lazizan mislu hadza qattu. Lam atruk as-salata qattu walan atrokaha abadan. atru Atrukaha abadan. Lam asma' kalaman mislu hadza qattu. Kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi? Ana ma dhahabtu ana ma dhahabtu ilal hindi qattu. Qattu khassun bil madi wa abadan khassun lil mustaqbal. Bagaimana penggunaan qattu Ummu Hana? Kalau qattu untuk yang telah lalu ya Ustadz. Telah lalu dan mesti Kalau ya. abadan untuk yang akan datang. Bedanya lagi, qattu harus ada Ma, manafi atau lam. manafiyah. Kalau abadan tidak mesti ada nafi. Boleh positif. Khalidina fiha abadan. Om, Iya Ustadz. akumu fi Makkata abadan. Akumu fi Makkata abadan. Bisa tanpa nafi. Kalau qattu mesti ada nafinya. Syukran, Muhana. Syukran Ustadz. Hasanah. Wahid. Ustaz. Ma fa'altu hadza qattu. Lam akul ta'aman lazizan mithla hadza qattu. Lam atrukis salata qattu walan atrukaha abadan. Lam asma' kalaman mithla hadza qattu. Kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi ana ma zahabtu ilal hindi qattu. Qattu khassun bil madi wa abadan khassun bil mustaqbal. Hasanah jawab dengan qat. Azhabti ila Yaban. Lam zahab la za Zahaba mudhari lam lam azhab ila atau ya ma zahabtu. nah tadi kan qattu. Ma zahabtu ila Yaban qattu. Kalau lam azhab mudhari. Ustaz. Azhab ila Yaban qattu. Syukran
فحسنة. Ustaz. Musydiki Wahid. Wahid, ma fa'altu hadza qattu. Isnan, lam akul ta'aman ladzidan misla hadza qattu. Salasah, lam atrukis salata qattu walan atrukaha abadan. Arba'ah, lam asma' kalaman misla hadza qattu. Khamsah, kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi. Ana ma dhahabtu ilal hindi qattu. Qattu khosun bil madi wa abadan khosun bil mustaqbal. Musydiki hal zahabti ila Papua. Ma dhahabtu Dulu la ma dhahabtu ila Papua qattu. Musydiki hal satadhhabina ila Italia. Misalnya, Italia. Oh. Lam La lam pakai abadan. lan azhaba ila Italia abadan. Jadi penggunaan qad lil madhi, abadan lil mudhari. mudhari mustaqbal maksudnya Nah, Ustaz. Siapa lagi yang belum? Sudah semua Ustaz boleh tanyakan? Boleh Kardina. Ini kotu ini ada yang menggunakan lam. Kalau lam itu kan berarti dia fi'il mudhari, Ustaz. Dan ada yang menggunakan maknanya madhi dan akul lam harfu nafin wa jasmin wa qalbin. Maknanya madhi. Kalau lam mudhari maknanya apa Madi. Oh, nah maknanya Ustaz ya. Madi. Maknanya. Kenapa? Meskipun lafadznya mudhari itu. Lam akul. Iya. Lam akul. Lampau. Saya belum kan? Saya belum makan. Maknanya madhi. Meskipun lafadznya mudhari. Nah, Ustaz. Lam kan harfu apa tuh? Lam harfu nafin wa jasmin wa kolbin, bukan kolbin. bin. Wa kolbin. Maknanya madhi. Oh. Itu Iya, Ustaz. Sampai sini jumpa kita. Selesai alhamdulillah. Meskipun agak tergesa-gesa afwan ya. Soalnya udah jam 9 lewat. Berikutnya kita bahas tuh materi fi'il, bisa baca sendiri mungkin aqsamul fi'li, pembagian fi'il. Fi'il sahih, mutal dan yang lainnya. Minggu depan kita masuk insyaallah ad-darsu tsalasun. Ad-darsu ats-tsalatsuna. Materi tentang musanna, isim musanna dan fi'ilnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Sama-sama Hamzah. Hamzah.